Yo, what's up guys? Welcome back sa aking YouTube channel, Habi ni RJ. And for today's video guys, it's another Beyblade X content na naman tayo guys. So, eto guys, panibagong dagdag na naman sa ating mga Beyblade X replica. So, naaaliw na ako dito guys sa Beyblade X na to guys. Kahit na mga replica sila guys, okay naman. Ito yung mga bagong purchase natin guys. Ito yung CX0602 Fox Brush. Ito na natin guys. Ganda. Ganda din guys. Ito yung blade niya guys. 06. Yan. Yung stock combo niya sa original guys is 080. Ito naka 0 naman to guys. Pero hindi ko lang sure kung 80 mm talaga to guys, no? Pero mukhang 80 naman. And yung kanyang bit is disc ball. Yan. Disc ball. Ganito ba talaga yung disc ball guys? Parang ano dyan? Flat? I'm not sure guys, no? Pupost ko na lang yung disc ball dyan guys. And ito ay CXB. Tingnan natin kung ano ba? Yan pala. Liktad. Ito yung kanyang assist blade. Yung lock chip, parang ayaw matanggal ng lock chip matanggal yung lock chip niya guys. Fox brush. Pogi din guys. Ano ba yan? Uy! Naku, ba't kumakawala yung bit Bakit kaya? May screw pala siya. Kaya parang kumakawala guys. Higpitan natin ako. Yan, assemble natin guys. Mahigpit. Maganda. Maganda siya guys. Fit siya guys, fit na fit. Yan. Fit siya guys, wala siyang meron pala yan. Parang meron siya. Pero sa dito naman guys, fit naman siya. Okay. Medyo may katigasan guys, pero goods naman. Tinanggal mo. Yan. Disc ball. Next. Ito guys. UX08 Silver Wolf. Ayan natin guys. Yung original niya na combo guys is 380. Ayan. So tatlo naman. Baka 380 din. 380 and tawag ba dito guys? Free ball ba yan? FB, free ball. So may ano din siya guys sa loob. Screw. Ipitan na lang din natin guys para sure na. Yan. Maluwa nga. Maluwa nga siya guys. Yan. Ganda. And yung sa pagkakalam ko guys, yung gimmick nitong blade niya is yan. Ito term yan. For ano daw to guys parang defense ata. Defense purpose. So kapag natatamaan siya dito, so parang ina-absorb niya lang. Ina-absorb niya lang yung tama ng kalaban na blade. So yun yung parang purpose nito guys. Kaya kinuha ko to guys. Kasi parang pogi din Silver Wolf. Yan. 360. Tingnan natin kung maganda yung fit niya guys. For me, maganda yung fitting niya guys. Maganda. Wala masyadong maganda guys. Yun. Okay din. Okay din yung kanyang okay. Hindi masyadong masyadong matigas. Okay.
I like this bay. Parang gusto ko tong bay na to guys. Next guys is itong Perseus Dart CX-03. Ito natin guys. Napugian ako dito guys. Ito yung kinuha ko guys. CX bay ulit. So yung stock combo niya guys is 680. Ito 680. Mukhang 680 naman. Then yung bit niya is wedge. May screw din. Higpitan na natin guys. Ito yung mga ganito talaga kapag mga replica. Tingnan natin yung yun, tanggal agad. Lock chip. Yan. Assist blade nya. Gusto ko itong ma-mix guys dun sa drum brake ko guys. Try natin. Mix yung mga parts dun sa drum brake. Pogi guys. Ang ganda ng purple. Yan natin guys. Medyo maluwang to guys. Mahigpit mahigpit napakahigpit. Tigas guys. So ngayon ko lang na-realize guys na hindi pala dapat masyadong matigas yung pagpasok ng mga ratchet, kasi kailangan mag-serve pa rin yung purpose na yung na kailangan mag-burst siya. Yan guys. So ito guys, medyo may katigasan guys. Matigas talaga siya guys. Ito naman yung wedge bit. Pasok natin. Yun, okay naman. Yan. Pogi guys. Pogi. At panghuli guys is yung UX11 Impact Drake. Stock combo nya guys. Rubber talaga guys. Ayan. Medyo rubbery talaga siya guys. Ito yung gimmick naman ng Impact Drake, yung rubber nya. Ayan. So rubber talaga siya guys. Hindi siya plastic. Rubber siya. Maganda din yung build, walang luwang or sort of. And then ito is 960. Mahigpit din guys. 960 low rush yung sa stock. Parang low rush din naman to. Yan. So higpit na natin. Yun. Okay na siya. Parang nabis na siya. Low rush. Unang pasok. Matigas guys. Ako. Napakatigas. Parang sumasayang siya. Ayaw mag-lock. So parang hindi ito magbo-burst guys kasi napakatigas talaga guys. Tibay nitong blade na to. And yun na pala yun guys. Matigas guys. Tigas siya. Low rush. Okay. Smooth naman yung pasok. Sobrang luwa nga lang. Okay na. Yan. Ito na yung apat guys. Pupogi naman. Tara paikutin natin guys. Unahin natin to guys. CX-06. Wow. Ayos Okay din yung galaw niya. Okay. Ito naman guys, Silver Wolf. May ano pa. Ito parang steady lang to guys. Yun. Pumunta siya sa gitna guys.
Tahimik. Perseus Dark, guys. Let's do this. Defense. Parang defense to, guys, eh. Tahimik. Ganda. Impact Drake, guys. Yan. Ito parang attack type to, eh. Battle tayo, guys. CX versus CX, guys. Let's go. Burst finish. Ulit, guys. Oh, sorry, my bad. Yun. Nakabawi, guys. Kakadalawa na, guys. Tingnan natin kung may mga dents. So far, wala namang masyadong malaki. Wala naman. Tabla sila, guys. So, one last battle sa dalawang CX. Oy, naku po. Another one. Okay na yan, guys. Ito, dalawang UX naman tayo, guys. Oh, sakit naman nun. Ako naman nun. Ako. Lalo. Talo na naman, guys. Iba to, guys. Tignan natin, guys, ha. Wala pa naman. Ayun, meron na agad. Nagkakanto agad, guys. Ganda. Eto, guys, dalawang winners. Burst. Ang hindi mahuli, guys. Hindi niya mahuli, guys. Ganda nun, ha. Talo yung impact Drake, ah. Ganda na, ha.
Ganda nun guys. Yun guys, hanggang dito na lang guys. Kung natripan nyo yung mga base na to guys, may link dyan guys, baka gusto nyo subukan. Peace.